तव शुभ मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यार्थं लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थं समस्त भयव्याधि जरापीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अलविष्टान नैवेद्यम धाम वसदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शांताय कारणाय हेतवे देव महात्मानं महायोगी महेश्वर महापापहरं देवमाय नमो नमः। शिवमाता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं नमो देव देव। মহামহিম রাজ্যপাল ডক্টর সি.ভি. আনন্দ বোস আজ ত্রিবেণী কুম্ভ মহোৎসবের দ্বিতীয় দিনে মহারুদ্রাভিষেক যজ্ঞে আহুতি দিলেন। যজ্ঞে অংশ নিয়ে আপনারা দেখলেন বিবেকানন্দ নগর থেকে তিনি এর আগে ভক্তবৃন্দ সাধু সন্তদের গৃহীত হয়ে শঙ্করাচার্য নগর অর্থাৎ সাধু সদনের এখানে অবস্থান করছেন। 151টি যে পীঠ রয়েছে সে 151টি পুণ্যস্থল দর্শন করে তিনি এই যজ্ঞভূমিতে এসেছেন। এবার এই মঞ্চ